হ্যাঁ আমাদের দেন তো কয়টা দুইটা একটু মেমো করে நீயும் வந்தால் என் உறக்கம் கேட்கிறாய் எதிரில் நீயும் வந்தால் என் உயிரை கேட்கிறாய் அடி உன்முகம் கண்டால் என் இமை ரெண்டும் கைகள் தட்டுதே அடடா அடடா ভাইয়া ভালো আছেন என்னை ஏதோ செய்கிறாய் அடடா 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 আপনার ভিডিও তো দেখি ভাইয়া நெஞ்சை கொய்கிறாய் এখন তো করেন না মনে হয় মেমোকে আগে করতে হবে কি খাবার এটা বলতে হবে ওই আপনার এই যে চিকেন বিরিয়ানি দুইটা হ্যাঁ এর সঙ্গে আর কিছু দিবেন আপনার প্যাকেজ 99 টাকার প্যাকেজ কি হচ্ছে কি চিকেন বিরিয়ানি 100 টাকা আর বিফ বিরিয়ানি 200 টাকা হুম। চিকেন বিরিয়ানিতে আপনার এক পিস মাংস থাকবে একটা ডিম থাকবে একটা আলু ওইটা দেন এটা হুম। আর এর সঙ্গে কি আর কিছু নেবেন নাকি পানি সফট ড্রিঙ্কস বা বোরানি জাতীয় এরকম না কিছু কিছু লাগবে না মানে দুইটা হুম আপনি কি ভিডিও করতেছেন না হ্যাঁ সমস্যা করা ঠিক না ভাই আচ্ছা ভাই ভাইয়া